সবাইকে জোহার। চেন্নাই সময় বিজিত পানিকা বলো মানে কি হলে আর কি এটা অক্টোবরটা মানে মনটা মানে একেবারে ভালো লাগাছে আর কি মানে আরো মনটা বেশি ভালো লাগাছে কেনে ভালো লাগাছে হয় না কেনে ভালো লাগাছে কেনে ভালো লাগাছে কেনে ভালো লাগাছে তাই এই ভিডিওটা এ টু জেড দেখা ভিডিওটা লাস্ট তক দেখা তো গম পাবা কেনে ভালো লাগাছে আর একটা কথা মোর চ্যানেল में যদি নতুন আহা তো ফলো कर लेबा फेसबुक पेज में देखा था तो फॉलो कर लेबा और यूट्यूब चैनल में देखा था तो सब्सक्राइब कर लेबा मैं चेन्नई के ভাল ভাল जगह আর মানে সব দেখাম আর जितना हो सके দেখাম আদিবাসী ভালো লাগে হয় না তো এখন ভিডিওটা আরম্ভ করতে একটা কথা নহয় এই যে অক্টোবর মহিনাটা যে আসামে जोनটা হয়ে গেলে এই হুয়া করম পূজা হুয়া করম ফাংশন হুয়া করম পূজা হুয়া করম ফাংশন হুয়া করম হুয়া দুর্গা ফাংশন দুর্গা পূজা ফাংশন হয় না তো আমাদের जोनটা চেন্নাই বাসী হোক চেন্নাই বেঙ্গালোর কলকাতা যে হোক মানে চেন্নাই বেঙ্গালোর কলকাতা কেরালা গোয়া जो भी হোক মানে আমরা তো শুন के মানে দেখলে মানে মনটা একদম মানে বহুত বেয়া লাগার মানে बहुत बेया फीलिंग लागे মানে যে এরকম লাগে कि আমরা সব শাयद घर में থাকতি নাকি আরে घर में থাকলে আমরা জাতি নাকি ওয়া এনজয় করতি নাকি এরকম লাগে হয় না কেন কি আমাদেরও सबके একটা মানে এনজয় করা সবকে মানে ये मन में একটা মানে ভাবে যে না घर में থাকি এনজয় করব তো এখন যদি আমরা সব घर में থাকবো এনজয় করব তা আমাদের লাইফটা ভবিষ্যতে বনি করব আর जोनটা এখন আমরা সব চেন্নাই में जोन আহা চেন্নাই বেঙ্গালোর গোয়া কেরালা में আহা তো ওরা সব এখন जोन মানে বহুত জন মানে बहुत खिनी माने चेन्नई में थाक के बहुत खिनी घर में করে रहे ठीक है बहुत खिनी करे है আর করতে আহে ঠিক আছে তো ওটা বলে না যে আতো যে আমাদের মানে এনজয়টা কম হয় এনজয়টা কখনো আসাম যেতনা জন আসাম মোর ভিডিওটা দেখা থা কখনোই নাই ভাববা যে চেন্নাই বাসী গিলা যে এনজয় নাই করে হে বলকে এনজয় हम तो কিরকম করি এখন এই जोनটা पहले कहां হলে जोनটা এই অক্টোবর মহিনা के অক্টোবর নহয় সেপ্টেম্বর মহিনা के কথা লাগে पहले হলে कहां हले पहले हमारे करम फंक्शन कहां हले बेंगलोर में हले बेंगलोर में हले बेंगलोर में इतना रुमुक झुमुक इतना मानसे इतना एंजॉय इतना ভাল লাগলে নাই বলা মানে इतना ভাল লাগলে আর মনটা মানে বহুত ভাল লাগলে আমাদেরকে শুন के মনটা ভাল লাগলে কেনে শুন के ভাল লাগলে যে बेंगलोर में যে করম ফাংশন হলে রাইট না তাই না তো बेंगलोर में করম ফাংশন হয় এটা কথা এখন হয়ে গেলে হয় না तो हम तो सोचे थे बेंगलोर में करम फंक्शन हो बेचारे यार कहाँ होय तो फाइनली कहाँ निकल गए केरला में नहीं चेन्नई में হলে তো আমরা সব মানে যখন মই পালো মানে চেন্নাই কে যখন মানে একজন স্ট্যাটাস লাগায় স্ট্যাটাস লগালগি পালো আর উল্টাটা দেখলো তো মোর মনটা এতনাই ভাল লাগলে যে নাই বলা মানে এতনাই ভাল লাগলে নাই বলা সময় মই फटाफट মানে दो तीन टा वीडियो में बताए रहा शायद मैंने ये जगह में आए बोल के तो कहाँ हले हेरी चेन्नई में बताया देता चेन्नई में तो कहाँ हले सबे गम पाला कहाँ हले तारक बता था तिरुवल्लुवर डिस्ट्रिक्ट पानबागान कावड़ापेटा में हले হয় না তো এটা ওই জায়গা में হলে তো বহুত ভাল লাগলে আর जोनটা আহা বছর মানে जोनटा आहा बছর মানে আসি तो हुए पाती बोल के सुनी हुए माने पाती बोल के करम फेस्टिवल पाती बोल के तो काके हकारे सिंगर दियार लाकड़ा के हकारे है ना दियार लाकड़ा के मैं कखनो ওয়া के ऊपर से নাই देख रही और ওয়া के ऊपर से देखली मोर मनटा माने बहुत ভাল লাগলে मोर मन নহয় আর जितना আমাদের চেন্নাই বাসী जितना যায় रहे ওদের মনটা মানে বহুত ভাল লাগলে কেনে ভাল লাগলে যে আমরা সব যে মানে চেন্নাই में থাকে কোনো এনজয় করা নাই হয় তো আর মানে একদিন মানে হুয়া ফাংশন হলে তো সবে কই যায় रही আর পুরা এনজয় করি নাচ গান আরে यार নাই বলা এতনাই ভাল লাগলে নাই বলা তো ফাইনালি আমরা সব আগেকার বাদ কারণে ওয়েট করতে আছি যদি আসে আর আমরা সব যাবো আর এনজয় করবো এবার মিনি বাস রিজার্ভ করে আগেবার মানে যেটা চেন্নাই তারামানি মিনি বাস রিজার্ভ করে आगे बार चेन्नई तारामानी से डांगर बास रिजार्व হয় এসি ডাঙ্গর বাস রিজার্ভ হয় এটা মই বললাম ঠিক আছে তো ফাইনালি এখন কি হলে बेंगलोर में होके गेले चेन्नई में होके गेले আজি जोनटा देवार के जोनटा 20 तारीख 10 माह 2024 के जोनटा होय के এখন হলে कहां হলে केरला में होले माने कोन हाई रे सिंगर को आसे कोन आसे এটা তো গম পাই লাগি হয় না যে केरला में होले तो बहुत स्टेज ছড়াইয়া জন ছড়াইয়া আর ওটা তো বলতে নাই জানি নাই পারি বলতে তো ফাইনালি এখন বলতে যাচ্ছে মানে সিঙ্গার আছে রে নিতেশ কাসাব সিঙ্গার আছে আরো মানে বেঙ্গলোর চেন্নাই হিলা সরি केरला हिलाई दिले बने इतना फुर्ती इतना एंजॉय और केरला में भी बहुत मानस हो रहे हैं मतलब आप लोग वीडियो देखा तो देख लबा केरला में भी पूरा मन से हो रहे और माने पूरा माने केरला एकदम एंजॉय माने इतना ভাল লাগলো যে এবার ফার্স্ট চেন্নাই में হলে ফার্স্ট তারপরে केरला में হলে তো দুই জায়গাতে হয়ে গেলে নিতাস কাসাব আছে রে হয় না পুরা এনজয় করলে এখন জনটা আরো 27 तारीख आके आ 27 तारीख आसे है ओइटा 27 तारीख के
कहाँ है गोवा में है। तो गोवा में वो करम फंक्शन, गोवा में करम फंक्शन है, दुर्गा पूजा फंक्शन, गोवा में है दुर्गा पूजा फंक्शन और गोवा के यार तो मैंने गोवा में मैंने पूरा एंजॉय है पूरा एंजय है ना। तो गोवा में मोर कांटेक्ट नहीं है, केरला में कांटेक्ट नहीं है। केरला में मोर लगोर सब वीडियो तो दे रहे तो मैं देखा तो कितना को देखा पारे कितना को देखा तो इतना ভাল লাগলে इतना ভাল লাগলে মনটা মানে আমি তো বাহির में থাকে যে इतना एंजॉय করি इतना ফুর্তি করি যে তো মনটা মানে এরকম লাগে কি হাড় তো মানে হিয়েকে লাগি নি কি লুকে লাগি নি কি এরকম লাগি যায়। तो तो यदि मोर चैनल में नतून है तो फॉलो कर लो भाई यार, फॉलो कर लो मोर चैनल में। यदि फेसबुक में देखा था फॉलो कर लो और यूट्यूब में देखा था तो सब्सक्राइब कर लो। आदिवासी भाई लगो है ना। तो इतना में सबके बाय करा था और रात को थोड़े तो इतना में सबके बाय। हाँ बाय।